नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। चुनाव आयोग 28 तारीख को जारी करेगा अंतिम मतदाता सूची। उत्तर बंगाल की प्रसिद्ध एथलीट स्वप्ना बर्मन तृणमूल कांग्रेस में हुई शामिल। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने किया गृह संपर्क अभियान और दीवार लेखन। सिलीगुड़ी में जल जीवन मिशन के सुपरवाइजरों का प्रदर्शन, पीएचई दफ्तर में सौंपा ज्ञापन। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। चुनाव आयोग 28 तारीख को जारी करेगा अंतिम मतदाता सूची। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल आगामी 28 तारीख को राज्य की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेंगे। इस बार कुल 7.8 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज है। गहन जांच के बाद लगभग 60,000 आवेदनों को तकनीकी खामियों और दोहरी प्रविष्टियों के कारण निरस्त कर दिया गया। सूची को अंतिम रूप देने के लिए डेटा 25 तारीख को फ्रीज किया गया और अब इसे 28 तारीख की सुबह से सभी जिलाधिकारियों, ब्लॉक कार्यालयों और बूथ स्तर पर देखा जा सकेगा। चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि यह सूची चुनावी प्रक्रियाओं को सुचारू और निष्पक्ष बनाए। नहीं, ভোটার তালিকা যেটা খাসা তালিকা ছিল ওই ফরম্যাটে ছিল থাকবে। শুধু যত কেস এডজুডিকেশনে আছে ওই এন্ট্রি এগেন্স্ট লেখা হবে আন্ডার এডজুডিকেশন, আর যত কেস ডিলিট হয়ে গেছে ওটা লেখা হবে ডিলিটেড। বাকি সব সেম থাকবে। বাকি সব সেম থাকবে বলতে স্যার? বাকি সব সেম থাকবে मतलब ওই ফরম্যাটে থাকবে, নতুন আপনার রানিং ফরম্যাটে থাকবে। শুধু যে আপনার ফর্ম 6 এ অ্যাড হয়েছে ওটা যেটা আছে আপনার যোগ হয়ে যাবে, আর যে পুরানো রোল থেকে আপনার ডিলিট হয়েছে ওখানে লেখা হবে ডিলিটেড। আর যে আপনার সুপ্রিম কোর্টে যে অর্ডার হয়েছে এরকম তো কোনোদিন আগে রোল তৈরি হয়নি, যেখানে এডজুডিকেশন হচ্ছে ওখানে লেখা হবে আন্ডার এডজুডিকেশন। 7.8 যে 7.08 যে ভোটার তালিকার ওপরে কাজ হয়েছিল সেই 7.8ই পুরোটাই বেরোবে। হ্যাঁ, 7.08ই বেরোবে, কিন্তু নিশ্চয়ই যে ফর্ম 6 যে নিষ্পত্তি হয়েছে মাঝখানে ফর্ম 6 যেটা অ্যাড হয়েছে ওটা ফিগার অ্যাড হবে। ফর্ম 7 কিছু কম হয়েছে ওটা মাইনাস হবে, অ্যান্ড আপনার যেটা এডজুডিকেশন হয়েছে আর অন্য যেটা ডিলিট হয়েছে ডিউরিং দ্য এক্সারসাইজ বা ইআরও এইআরও। তার মানে বলছেন তিনটে ক্যাটাগরিতে লিস্টটা বেরোবে, রাইট? অ্যাপ্রুভ, ডিলিটেড আর দেখুন অ্যাপ্রুভ নেই, যে কোনো তালিকা আছে অ্যাপ্রুভডই থাকে ওখানে, রাইট? ঠিক আছে। যেমন খাসা তালিকা ছিল সব অ্যাপ্রুভ ছিল। 27 জাস্ট যে আমার তালিকা ছিল 7.66 করোড় অ্যাপ্রুভ ছিল। অ্যাপ্রুভ করার পরে ছাটাই হলো এএসডিডি, তারপরে 7.08 আছে। 7.08 মধ্যে যে ডিলিট হয়েছে ডিলিটেড লেখা হবে, এডজুডিকেশন হবে আন্ডার এডজুডিকেশন লেখা হবে। उत्तर बंगाल की प्रसिद्ध एथलीट स्वप्ना बर्मन तृणमूल कांग्रेस में हुई शामिल। उत्तर बंगाल की मशहूर एथलीट और एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता स्वप्ना बर्मन ने औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रखते हुए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु, वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य और सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता ली। स्वप्ना ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व पर भरोसा जताया। उनके इस कदम को उत्तर बंगाल में पार्टी के लिए अहम माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने किया गृह संपर्क अभियान और दीवार लेखन। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारी के बीच भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क अभियान तेज किए हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार भवानीपुर के वार्ड नंबर 17 में गृह संपर्क अभियान के तहत घर घर पहुंचे, लोगों से संवाद किया और समर्थन मांगा। उन्होंने दीवार लेखन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं से नरेंद्र मोदी का संदेश हर घर तक पहुंचाने की अपील की। सिलीगुड़ी में जल जीवन मिशन के सुपरवाइजरों का प्रदर्शन, पीएचई दफ्तर में सौंपा ज्ञापन। सिलीगुड़ी में जल जीवन मिशन के सुपरवाइजरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। दोपहर में थाना मोड़ से निकाला विरोध मार्च, ज्योतिमय स्कूल के पास स्थित पीएचई कार्यालय तक पहुंचा, जहां अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। इस आंदोलन का नेतृत्व ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर ने किया। बड़ी संख्या में सुपरवाइजर कार्यक्रम में शामिल हुए। একটা স্কিম
আপনারা জানেন জল জীবন মিশন একটা স্কিম, এই স্কিমের অন্তর্গত সুপারভাইজার তারা 4 বছর ধরে কাজ করছে, প্রায় 4 বছর হলো কাজ করছে। তাদের কোনো পার্মানেন্ট নিয়োগ তো দূরের কথাতে পিএফ নেই, ইএসআ নেই, গ্র্যাচুইটি নেই, মেডিকেল লিভ নেই, তাদের অ্যাক্সিডেন্ট হলে অ্যাক্সিডেন্ট বেনিফিট নেই। সমস্ত দাবি নিয়েই আজকে আমরা সুপারিনটেন্ডেন্টের কাছে এসেছি, মূলত যে কন্টিনিউ 4 মাস 5 মাস যে বেতন আপনি হচ্ছে না, দ্রুত বেতনটা মিটিয়ে দিতে হবে, এই দাবিতেই আমরা। কেন হচ্ছে না বেতনটা আপনাদের, কি বলছে কর্তৃপক্ষ? এখনো পর্যন্ত তারা কোনো কিছু বলছে না। আমরা আজকে শুনবো কি বিষয়, আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। আমরা চাই শান্তিপূর্ণভাবে তাদের যে কাজ করছে তাদের টাকাটা দিয়ে দেওয়া হবে। আপনার নাম? আমার নাম জয় লোধ, প্রেসিডেন্ট নর্থ বেঙ্গল PHE ISA स्टाफ यूनियन। भूकंप के तेज झटकों से कांप उठा बंगाल, घरों से बाहर निकले लोग, मची अफरा तफरी। कोलकाता और दक्षिण 24 परगना में दोपहर करीब 1:20 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता लगभग 5.4 मापी गई और केंद्र पड़ोसी बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाके में था। कंपन के कारण लोग घरों और इमारतों से बाहर निकल गए, पंखे और फर्नीचर हिल गए और बच्चों व बुजुर्गों में अफरा तफरी का माहौल रहा। फिलहाल किसी बड़े जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। स्थानीय प्रशासन ने शांत रहने और अफवाहों से बचने की अपील की है। 26 साल की नेपाली महिला से गुरुग्राम में रेप का आरोप। गुरुग्राम में 26 साल की नेपाली महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया। महिला, जो कुरुक्षेत्र की निवासी और एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है, 24 फरवरी को दोस्त से मिलने गई थी। शराब पीने के बाद वह 3 लोगों के ऑटो रिक्शा में बैठ गई और होश आने पर खुद को नाहरपुर रूपा क्षेत्र में एक कमरे में पाया। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मतदाता सूची से कटेंगे 1.5 करोड़ नाम, पश्चिम बंगाल की सुरक्षा को खतरा, दिलीप घोष ने कहा। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के संशोधन से पहले दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि सूची से लगभग 1.5 करोड़ अवैध नाम हटाए जा सकते हैं और तृणमूल इसे रोकने की कोशिश कर रही है। दिलीप घोष ने कहा कि अवैध वोटर बंगाल की सुरक्षा के लिए खतरा है, जिनमें गैंगस्टर और आतंकवादी शामिल हो सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हिंसक भड़काने और चुनाव जीतने के लिए हथियारों का सहारा लेने का आरोप लगाया। যেটা আমরা আন্দাজ করেছিলাম 1 কোটির বেশি ভুয়ো নাম আছে আর সেদিকেই যাচ্ছে। প্রায় 65 লক্ষ বাদ হয়ে গেছে। 50 লক্ষ লোককে ডাকার পরেও SIR ভেরিফিকেশন আসেনি, এই নাম তো বাদ যাবেই। তারপরে আরো প্রায় 35 লক্ষ নাম যেগুলো থাকবে বিভিন্ন কারণে ডিসপিউটেড, সেখান থেকেও কিছু বাদ যেতে পারে। তাহলে সাম আপ করে, যেমনটা মুখ্যমন্ত্রী জৈন মন্দিরের উদ্বোধনে গিয়ে সেদিনকে বলেছিলেন যে উনি আশঙ্কা করছেন 1,20,00,000 নাম বাদ যেতে চলেছে। আপনার ক্যালকুলেশনে মোট সংখ্যাটা কত? তার মানে আমরা যেটা বলেছিলাম উনি তো ওটা মেনে নিয়েছেন। বিজেপি এটাই বলছে, আমরা বলছি 1 থেকে 1.5 কোটি ভুয়ো নাম আছে। এই নামগুলোকে বাঁচাবার জন্য এত নাটক মমতা ব্যানার্জি লোকেরা করেছেন। 1.5 কোটি লোককে নোটিশ দিয়েছেন ওনার কর্মচারীরা, এবং যাতে ব্যাপারটা পুরো গুলিয়ে যায়, যাতে ইলেকশন কমিশন রেগে মেগে বলে দেয় যাক আর ভেরিফিকেশন সবাই নাম ঢুকিয়ে দাও, সেই আশায় ছিলেন। তো সেটা হচ্ছে না। ওনারা গেলেন কোর্টও বুঝে গেছে এনাদের চালাকিটা, তারাও ছাড়ছে না। এই যে শুদ্ধিকরণ চলছে ভোটার লিস্টের, সবাই দিকে তাকিয়ে আছে। আমরা চাইছি এটা ঠিকঠাক হোক। নির্বাচন কমিশন এবং আদালত সবাই পশ্চিমবাংলার পরিস্থিতি বোঝেন, কারণ পশ্চিমবাংলা একটা বড় থ্রেট হয়ে গেছে। এখানে এত বিদেশি লোক, অবৈধ লোক ঢুকে পড়েছে। তারা যদি নাগরিক হয়ে যায়, ভোটার হয়ে যায়, তাহলে গণতন্ত্রের কি মানে থাকে? বা দেশের সুরক্ষায় আর পড়ে যাচ্ছে এখন রিস্কের মধ্যে। দেখুন সেদিন যে উগ্রপন্থীরা ধরা পড়েছে, তারা পশ্চিমবাংলা থেকে গেছে এবং টিএমসির মেম্বার, টিএমসি পার্টির লোক তারা। তো উগ্রপন্থী, গ্যাংস্টার, অ্যান্টি সোশ্যাল, এই সমস্ত লোকেরাই এখন টিএমসি কে চালাচ্ছে। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आई सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध। यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता?
अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake. Movie, Agnipath. Yep. Butter chicken. Home interiors, Homelane. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी नगर निगम ने शुरू किया फ्री सोशल सिक्योरिटी कैंप। सिलीगुड़ी नगर निगम ने निर्मल बंधु और सफाई कर्मचारियों के लिए फ्री सोशल सिक्योरिटी कैंप शुरू किया। नगर निगम MMIC मानिक दे ने बताया कि रजिस्टर्ड कर्मचारियों को हर महीने 55 रुपये और आकस्मिक मृत्यु पर 2 लाख रुपए की मदद मिलेगी। 60 साल के बाद पेंशन भी मिलेगी। कर्मचारियों ने इस पहल की सराहना की और इसे भविष्य के लिए लाभकारी बताया। এখানে শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে আমাদের যত অসংগঠিত শ্রমিক আছে, যারা ভ্যান কুলার থেকে শুরু করে আমাদের যারা নির্মল সাথী, নির্মল বন্ধু এবং যারা টেম্পোরারি লেবার কাজ করে, এবং আমাদের গাড়িতেও, আমাদের যে ভেহিকলস ডিপার্টমেন্ট আছে সেই গাড়িতেও যারা কাজ করে, তাদেরও সবসময় একটা রিস্কের পার্ট থেকেই যায়। তাই আমরা আগেই দেখেছি আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই শ্রম দপ্তর আইনে একটা সামাজিক সুরক্ষা যোজনা এদেরকে করেছে। সেটাতে এদেরকে কোনো পয়সা লাগবে না, এদের খালি ফর্মটা যদি সঠিকভাবে ফিল আপ করা যায়, তার জন্য দেখবেন আমরা এখানে আমাদের নিজস্ব উদ্যোগে আমরা এখানে টেবিল বসিয়েছি, যাতে যাতে ফর্মটা কোনোভাবে ভুল আকারে ফিল আপ না হয়। কারণ এরা তো অনেকে পড়াশোনা জানা, কেউ মাধ্যমিক পাস, কিন্তু অনেকেই আছে যারা লেবারের কাজ করে, অনেকেই অনেক পড়াশোনা খুবই কম আছে তাদের। সেই ক্ষেত্রে আমরা সহযোগিতা করছি। এটাতে কি হবে, আমাদের কোনো পয়সা লাগবে না ফর্ম ফিল আপ করতে গেলে। এদেরকে এই গভর্নমেন্টেরই প্রোগ্রাম যেহেতु। प्रधानमंत्री के खिलाफ संगीन आरोप। पश्चिम बंगाल की राजनीति अमेरिका खुफिया एजेंसी FBI द्वारा कथित रूप से जारी जेफरी एप्स्टीन के बयानों को लेकर गरमाई है। इसके विरोध में मध्य कोलकाता जिला महिला कांग्रेस और INTUC वेस्ट बंगाल सर्विस यूनियन ने बौ बाजार में लेडी डफरीन अस्पताल के सामने प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए, विदेशी समझौतों और कठिन अनैतिक गतिविधियों के लिए निंदा की। कार्यक्रम में प्रमोद पांडे और शंकर हाजरा प्रमुख रूप से उपस्थित थे। আইনি সেবা তো যৌথভাবে আপনারা দেখছেন ফেজ 5 নিয়ে যা হচ্ছে, মানে ইমিডিয়েটলি নরেন্দ্র মোদীকে রিজাইন করা দরকার। আর একটা পুরী, মানে লজ্জা লাগে ওর নাম নিতেও আমাদের, মানে দেশটাকে কোন জায়গা বিক্রি করে দিয়েছে। এমনিতে বিক্রি করে দিয়েছিল, এবার মহিলা নির্যাতন তো হচ্ছে, মানে কোনো জায়গায় সম্মান নেই ভারতে। ভারতবর্ষটাকে ইন্ডিয়াতে কোথায় নিয়ে এসছে। আমরা একটাই ডিমান্ড, আজ কোনো নেই, আমাদেরকে আজকে প্রোগ্রাম করতেও লজ্জা লাগছে। আমরা একটাই ডিমান্ড করছি, নরেন্দ্র মোদী ইস্তিফা দিই ইমিডিয়েটলি, ইফেসাজি। ও লজ্জা নেই, আর মানে তোমারই ধরা পড়েছে, আর কারণ না উনি বলছেন এটা জবাব দিতে পারছেন উনি আমাদের। আজকে মহিলারা এত নাচছেন, রাস্তায় নাচছেন, ওনাদের রিজাইন দেওয়া উচিত। আজকে কিছু না, ধিক্কার জানাই ওনাকে, পুরীর আমরা ধিক্কার জানাই। होकर नरेंद्र मोदी की जो मानसिकता है, उन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन आज उनके ही केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जिस तरह से बेटियों को नोच रहे हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, और यहाँ तक कि धिक्कार है कि उसका मांस तक नोच कर खाने का काम कर रहे हैं। हम उसके इस्तीफे की मांग करते हैं। जब तक वो इस्तीफा नहीं देता है। जनसंपर्क अभियान में अलीपुरद्वार जिला परिषद के सहायक सभाधिपति मनोरंजन दे। अलीपुरद्वार के 12/29 बूथ में लंबे समय से जर्जर बांस के पुलों की समस्या पर अलीपुरद्वार जिला परिषद के सहायक सभाधिपति मनोरंजन दे ने दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द इन पुलों की जगह स्थायी कलवट बनाए जाएंगे और सरकारी योजनाओं से वंचित लोगों को मदद मिलेगी। इसके बाद वे शाल कुमार 1 नंबर ग्राम पंचायत के महिला तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में शामिल हुए। প্রথমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে শতকোটি প্রণাম জানাই। আপনারা দেখছেন যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে বাজেট, মানুষ মারা বাজেট, আর আমাদের দিদি যে বাজেট ঘোষণা করেছেন, মানবিক বাজেট, আমাদের মা বোন দিদিদের জন্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডার 500 টাকা করে বাড়িয়ে দিয়েছে, যুবসাথী ব্যবস্থা করেছে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের জন্য। তাছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যম দিয়ে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাংলার মানুষের পাশে সহযোগিতা করে যাচ্ছে, পাশে আছেন। তাই আজকে খুব আনন্দিত। আজকে এই শালকুমার 1 যে জিপির পক্ষ থেকে যে সবাই মিলে আমাদের মাদার, মহিলা, যুব সবাই মিলে আজকে খুব সুন্দর একটা মহিলা সভানেত্রী সবাইকে নিয়ে একটা সুন্দর একটা শোভাযাত্রা বাইর করেছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের যে মানুষের মনের মধ্যে জায়গা করেছে, যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার যে প্রকল্পটা মানুষের হৃদয়ে জায়গা করেছে এই মাননীয়। विंटेज कार में दुल्हन को घर लाकर पूरा किया बचपन का सपना। जलपाईगुड़ी के एक युवक ने अपनी शादी में बचपन का सपना पूरा किया। उन्होंने दुल्हन को हाथी घोड़ा या पालकी की बजाय विदेशी विंटेज कार में घर लाया। शहर की सड़कों पर यह अनोखा कार देखकर लोग रुके और तस्वीरें लेने लगे। दूल्हा, जो दिन बाजार इलाके का व्यवसायी है, ने कहा कि विंटेज कारों का शौक बचपन से था और शादी के दिन इसे पूरा करना उनका सपना था। সকালে এই সাজে গাড়ি নিয়ে কি গাড়ি কি বিষয় বলেন? এটা হলো ভিন্টেজ কার, আমার বিবাহ লগ্নের জন্য নিয়ে আসছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার বিবাহের জন্য নিয়ে গেছিলাম। এই যে শান্তিপাড়া আমার বিয়ে হয়েছে। আচ্ছা, এখন বাড়ি যাচ্ছি। এই গাড়িতে কেন? এই গাড়িটা একটু স্পেশাল গাড়ি আছে, রয়্যাল, একটু রয়্যাল টাইপ। আচ্ছা, এটা কি ইচ্ছে ছিল তোমার? ইচ্ছা ছিল, ছোটোবেলার থেকে ইচ্ছা। কি ইচ্ছে ছিল? এই গাড়িতে যাব। আচ্ছা।